team exclusive. Boss Grabe One, si Ras. nadali na naman Oh pare. my God, ito na naman tayo. Grabe si Ras pare, lahat ng... Grabe ka Ras, Oh, quadra kill. quadra kill. Tangina pentakill tol, 5 yung napatay niya doon. What a move by Ras, napakalupit naman ni Ras dito. Patay ka, base. Uy, sayang. Uy, left ban. Mid pass. Nabarikada, base. Patay tatlo, boy. Patay tatlo. Patay ako dyan. Bus ko mid. Uy, left. Patay apat, pre. Patay 5, pre. Timid. Uy, ano? Mid pass. Tumatawid. Outside direct. Stop, sasalubong mo. Patay mid. Okay, bro. Patay tatlo, pre. Push ako. Direct na kanil, bro. Push ko. Pre. Patay tatlo, right. Patay right, man, boy. Patay mid, tsaka right. Patay ko right base. Kaya ka dyan naman, boy. Patay ka. Ay, ano, right up. Patay ko dalawa. Right. Patay ko right. Bus ko right, pre. Ako? Ay, pumasok, bro. Pampasin ka, wey. Patay, bro. Last two, pre. Give base, chanayin mo na yan, please. Patay right, bad. Isa na lang. Medium. Last one. Patay ako. Sa pre to. Last one. Patay taas, boy!